النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. رواه دارقطني. أيضا قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل سيدنا محمد وعلى آل سيد কবে জেনে ডাকা আসিবে এই বাড়ি ঘর ছাড়িতে, রঙিন পোশাক খুলে খুলে সাদা মার্কিন পড়িতে। আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি وعلى آل سيدنا ধন্য গো মা আমেনা বিবি, ধন্য আপনার এই জীবন, আপনার মাঝে তশরীফ আনলেন দুজাহানের মহাজন। আল্লাহুম্মা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা। লা ইলাহা লা ইলাহা লা حسبي ربي جل ما في قلبي أنور محمد. لا إله أنور محمد. لا إله سبحان الله والحمد لله. لا إله لا إله لا إله كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.